மகிழ்ச்சியினாலே இருதயம் நிரம்பினது. സമാധാനമായി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി. സമാധാനமாக அந்த மர நிழலிலே படுத்து தூங்கினார். പെട്ടെന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് திடீரென அந்த மரத்திலிருந்து പഴുത്ത ഭാഗമായ ഒരു വനം അടർന്നു വീണു. ஒரு நல்ல பழுத்த ஒரு பழம் கீழே விழுந்தது. അദ്ദേഹം ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ அவர் திடீரென விழித்து பார்க்கும்போது അടുക്കൽ ഒരു പഴം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. தனக்கு பக்கத்திலே ஒரு பழம் விழுந்து கிடப்பதை பார்த்தார். ആ ഉപദേശി അത് എടുത്തു തിന്നു. அந்த ஊழியக்காரர் அதை எடுத்து சாப்பிட்டார். ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും പ്രാപിച്ചു. அவர் நல்ல உற்சாகத்தை பெற்றார். പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ചങ്ങലകളെല്ലാം അണിഞ്ഞു വീണു. சீக்கிரமாக அவரை கட்டியிருந்ததான சங்கிலிகள் கலந்தன. അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. அவர் பட்டணத்திற்கு உள்ளே போனார். സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார். അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, அவரை கட்டி போட்டிருந்த மனுஷர்கள் சொன்னார்கள், കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചതല്ലേ, இவரை தானே நாங்கள் நேற்றைக்கு சங்கிலியினாலே கட்டி போட்டோம். ഇപ്പോൾ ഇവനെ ആര് രക്ഷിച്ചു? இப்போது இவரை காப்பாற்றினது யார்? അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എല്ലാവരും ഓടിയെത്തി. அவரை கட்டி போட்டிருந்ததான இடத்திலே அவர்கள் ஓடி போனார்கள். താക്കോൽ ലാമയുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ அதனுடையதான திறவுகோல் தங்கள் கையில் இருக்கும்போது വായ് തുറന്നതെങ്ങനെ? எவ்விதமாக இது திறக்கப்பட்டது? മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യം, மனிதனால் கூடாதது എന്നാൽ ദൈവത്താൽ സാധ്യമത്രേ. தேவனால் கூடும். പത്രോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം, பேதுருவை சிறைச்சாலையிலிருந்து காப்பாற்றின ஆண்டவர், ദാനിയേലിനെ സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം, தானியேலை சிங்க குகையிலிருந்து விடுவித்த தேவன், ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവിനെ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவை அக்கினி ஜுவாலையிலிருந்து தப்புவித்த ഈ ஆண்டவர், ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ இந்த தேவன் உன்னோடு கூட இருப்பாரானால் ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പകറിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. நீ ஒன்றை குறித்தும் கலங்க வேண்டியதில்லை. കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹല്ലേലൂയ പറയാം. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். സങ്കീർത്തനം 23:4. சங்கீதம் 23:4. സൂര്യനിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ஒரு பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். എന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. உமது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். മത്തായി 28:20. மத்தேயு 28:20. I am with you always, even the end of the earth. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുക. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 1 யோவான் 4-ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தார். നാം അവനില്, நாம் அவரிலும் നാം അവനില്, நாம் அவரிலும் അവൻ നമ്മില് വസിക്കുന്നുവെന്ന് அவர் நம்மிலும் வாசம் பண்ணுவாரென்றால் അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതിൽ നാം അറിയുന്നു. அவரே நமக்கு அந்த ஆவியானவரை தந்தார் அறிகிறோம். കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ அவர் நம்மோடு இருக்க வேண்டுமானால் പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നാലും எதிரான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் നീ പതറിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. பதற வேண்டியதில்லை. യേശു കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தராகிய இயேசு உன்னோடு இருக்கிறார். ഒരിക്കൽ ഒരു ബാലൻ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ஒரு முறை ஒரு இளைஞன் ஒரு கப்பலிலே பிரயாணம் பண்ணின போது കടലിൽ കാറ്റും കോളുമുണ്ടായി. கடலிலே பெரிய அலைகளும் திரைகளும் எழுப்பின. പടക് മുങ്ങുമാറായി. அந்த படகு மூழ்கும் போல் இருந்தது. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഓടിക്കിടന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. யாவரும் அங்குமிங்கும் ஓடி சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். എന്നാൽ ഒരു ബാലൻ ஆனால் ஒரு இளைஞன் കപ്പലിനുള്ളിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ട് கப்பலுக்குள்ளே ஓடி விளையாடி கொண்டிருப்பதை അവർ பார்த்தார்கள். എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, அவர்கள் கேட்டார்கள், നിനക്ക് ഭയമില്ലേ? உனக்கு பயம் ഈ இல்லையா? കപ്പൽ മുങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. இந்த கப்பல் மூழ்க போகிறது தெரியாதா? എന്നാൽ അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ஆனால் அவன் இப்படி பதில் சொன்னான், എനിക്ക് ഭയമില്ല. நான் பயப்படவில்லை. ഈ കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ എന്റെ ഡാഡി തന്നെയാകുന്നവന്. இந்த கப்பல் மாலுமி என்னுடைய தகப்பனார் தான் என்று എന്നെ சொன்னான். കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே, ആ ബാലൻ തന്റെ പിതാവിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് அந்த இளைஞன் தன்னுடைய தகப்பனார் மேலே முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்தபடினாலே കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയില്ലായിരുന്നെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. அந்த கப்பல் மூழ்காது என்று அவன் நம்பியிருந்தான். കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பாரானால் പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നാല് பிரச்சனைகள் வந்தாலும் അത് വന്ന വഴിക്ക് കടന്നു പോകാൻ, அவை வந்த வழியிலே திரும்பி போகும். പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നാല് எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் അത് അപ്പോൾ തന്നെ ശാന്തമാകാൻ. அது அப்பொழுதே அமைதியாகும். കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ கர்த்தரோடு இருப்பாரானால் പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നാല് எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தரோடு இருக்கிறார். സന്തോഷമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹല്ലേലൂയ പറയാം. Praise God. Hallelujah.